खासी लंबी नशिस्त हुई, गुफ्तगू हुई और सब हजरात ने अपना इनपुट दिया। इस कमेटी की जो आज खसूसियत है मेरी नज़र में वो ये है कि इस कमेटी में पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस की नुमाइंदगी है और सबका इनपुट इसमें आया है। इस कमेटी को ब्रॉड बेस करने के लिए और कश्मीर इशू पर जो हमारा कौमी इत्तफाक राय रहा है तारीखी तौर पर भी, और पुलवामा पे जब जारियत की गई पाकिस्तान के खिलाफ और जो एक मुत्तफिका तौर पर उसको कंडेम किया गया पूरी पार्लियामेंट की तरफ से। अब पार्लियामेंट ने जो जॉइंट इजलास में जॉइंट रेजोल्यूशन पास किया गया उसको सामने रखते हुए हमने आज इस कमेटी में ऑपोजिशन को नुमाइंदगी भी दी और आपको ये जानकर इत्मीनान होना चाहिए कि आज ऑपोजिशन की अहम जमातों की नुमाइंदगी भी थी और उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो यकसुई और यकजहती का पैगाम हमने मुजफ्फराबाद में दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब के इजलास में, जो यकजहती का पैगाम पार्लियामेंट ने दिया था, आज भी एक यकजहती का पैगाम किया है और इसमें सबका इनपुट सामने आया है। पहला जो इसमें आज हमने नशिस्त में पहले तो हमने असेस किया है कि कल जो इजलास हुआ जो कि एक तारीखी इजलास था सिक्योरिटी काउंसिल का, एक गैर मामूली नौइयत का इजलास था क्योंकि 5 दहाइयों के बाद ये नौबत आई है कि कश्मीर को, मसले कश्मीर को सबसे बड़े फोरम पर उठाया गया। जो फोरम उसको हल करने का जिम्मेदार है, जहां 11 करारदादे हैं, उस फोरम ने उन करारदादों की अहमियत की तजदीद की, यूएन चार्टर की अहमियत का जिक्र हुआ और सेक्रेटरी जनरल के ये बड़ी हौसला अफजा नशिस्त हुई और उसके जो नताइज हैं हिंदुस्तान की भरपूर मुखालफत के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। आज की नशिस्त में हमने जो मशावरत की वो ये था कि कल हमने एक बहुत बड़ा मार्का सर किया है और चौंक गया हिंदुस्तान कि ये क्या हुआ। अब हमने आगे कैसे बढ़ना है। जैसे हमने कहा था ये एक लंबी लड़ाई है जो हमें हर महाज पे लड़नी है और ये एक प्रोसेस है, ये एक इवेंट नहीं है। यकीनन कल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ लेकिन ये प्रोसेस है, उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। आज हमने इनपुट लिया इस कमेटी से, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इस कमेटी को मैंडेट कि मशावरत कीजिए और एक प्लान ऑफ एक्शन मुरतब कीजिए कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारी सफारती हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, हमारी पॉलिटिकल हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, हमारी लीगल हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के इश्यूज अगर आते हैं, यकीनन आएंगे, जो आ रहे हैं, उनको हमने किस तरह उजागर करना है। और क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने, मैं ये एतराफ़ करना चाहूँगा, मैंने कल भी उसका तज़किरा किया, ने
بڑے عرصے بعد کھل کر آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے موقف کا ساتھ دیا ہے، حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے، تو ہماری ان سے انگیجمنٹ اور مستقبل کی حکمت عملی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. تو اس پر صاحبان نے ہماری خاتون ایڈوائزر صاحبہ بھی تشریف فرما تھی، سب نے بہت مفید مشورے دیے ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز بڑی واضح ہوئی اور میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کہ پوری کمیٹی اس چیز پر متفق ہے کہ آج جو ہندوستان کی ہمیں شکل دکھائی دے رہی ہے، اور یہ آوازیں اب ہندوستان سے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ مودی سرکار نے نہرو کے ہندوستان کو دفن کر دیا ہے، اور آج جو ہندوستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ نہرو کا ہندوستان نہیں ہے، یہ نریندر مودی کا ہندوستان ہے، اور دونوں میں زمین اور آسمان کا، دن اور رات کا فرق ہے. ایک نمبر 2، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب جو ہندوستان کی حکمت عملی ہے اور جس حکمت عملی سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ ایک ڈاکٹرن ہے جس کو ڈوال ڈاکٹرن کہتے ہیں، اور اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس میں کئی کردار ہیں، لیکن اس کے 3 نمایاں کردار جو ہیں وہ وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، ہوم منسٹر امیت شاہ ہیں، اور نیشنل ایڈوائزر جو ہیں ڈوال ہیں. ہم اس نتیجے پہ بھی پہنچے ہیں کہ کل کے اس سفارتی شکست کے بعد، اور جس طرح آج دنیا میں ہیومن رائٹس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وائلیشنز کا، اور آپ نے دیکھا کہ کل کرفیو کے باوجود جمعے کی نماز کے لیے لوگ باہر نکلے، مسجدوں کو تالے تھے لیکن پھر بھی باہر نکلے اور لوگوں نے گراؤنڈ میں نماز پڑھی. خواتین اور بچوں کو، معصوم بچوں کو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، اور انہوں نے جو اقدامات ہیں اس کو مسترد کیا، جانتے ہوئے کہ کرفیو کا سماں ہے، کرفیو نہیں اٹھایا گیا. تو یہ ایک جھلک ہے ان جذبات کی